Ready ko. Morning everyone, di atong luto karon oda. Atong subak sa pansit. Magluto tag pansit mo na atong subak. Kadyo-kadyo ng atong kadyo dihang dapita. Anuway lamisa, dinhin na lang dapita na. Kaning pobre ba. Jadi pay lutuon o. Manok lang sa kalam. No, adobo daw ni adobo oh. Ismail Jim. Kaon mo kag bulang hoy day. Luto na. Kadyo tudung ag bulang hoy. Ay magagputi. Dag napaday mo kalibre day. Dito ka pipe. Pipe salin ba sa. Kinaan sa. Wag usa Clarissa. Luwag. Gamay nang usa. Ito katatay. Katong gamay kaw. Ka puno lagi. Napay bihon. Oy, tutundak ko ang takawa tanin diyan ta katong imo. Ikuha nimo ito. Puno kita na ito pa man ta. Ito kaw. Ha? Kuha Kuha atong kawa kanini da. Haman. Anda ko. Hugas eh. Kuskus eh. Tadi paigo eh. Paigo dai. Igo ka na? Igo de. Igo lagi mo ngambak na. Mubukad pa na. Hapus kilo na. Ah, mo igo siguro. Ha? Igo de. Igo lagi, hindi pa igo lagi. Haon na sana. Kuha ito kaw. Kaya ko ito, hugasan. Igo, ikuan.